Welcome to Goa 365 News now. I'm Anjali and these are the headlines. Salvador do Mundo Gram Sabha sees intense arguments over the controversial Paithana hill cutting project and the MRF shed. Sarpanch loses cool amidst the chaos and walks out of the Gram Sabha. Bike gutted in fire at Hermal petrol pump. Quick action from pump attendants and locals avert major tragedy. And now for the news in detail. The Salvador do Mundo Panchayat Gram Sabha was marked by intense arguments over several issues, including the controversial Paithana hill cutting project and the MRF shed. The debate reached a boiling point when Sarpanch Bindya Naik lost her composure, became actively involved in the altercation and subsequently left the Gram Sabha. During the meeting, tensions escalated as residents voiced their concerns about the environmental impact of the hill cutting. The discussion grew increasingly heated, leading to disruptions within the Gram Sabha. Despite the commotion, Punch members, including Sandeep Salgaonkar and Reena Fernandez, along with others, persevered with the meeting's agenda. The main focus was on addressing the logging of the hills in the area, which has been a contentious issue for the community. आमचो कॉन्ट्रॅक्टर सुरेन तारी एका खूब सतयला तेचे बिलाक तेंच्यांनी हय आनी त्या गांवचो जो कृष्णकांत चोडणकर म्हणटा पळय तेचो शेजारी तो एक बील आसलें 3 वर्सां तेंच्यांनी त्रास केलो बील आतां 4,24,000 बील आसलें ते 21 बील आसलें म्हाका आतां 1 लाख डिमांड केली मागीर परत आमले 1 लाख दिवंक जायना 4,24,000 बील मागीर परत 15%. पावलें हे 12% करून करून तेंच्यांनी म्हाका त्रास केलो. आतां ते क्लियर केला नोटीस धाडली कोर्टाक आनी तो व्हिडिओ घेवन आयलो आनी म्हाका रिक्वेस्ट केली तेणी आमकां की हेचो करप्शनान जो पंच मेंबर आसा कृष्णकांत हेची असलियत लोकां फुड्यान हाड म्हणून हांवें म्हटलें हांवें दाखय आनी लोकांकूय हांवें सांगलें की दाखयलें लोक म्हणपाले दाखय. तेन्ना आमी जेन्ना दाखोवपाक गेले तेन्ना ती सरपंच उठली आनी हेचेर हात मारलो हेच्या मोबायलार आनी ताका दुखयलो कितें केलें तेणीन ते व्हिडिओ तुमचे आसतले हांव सारकें क्लियर हांवें पळोवंक पावना कित्याक हांव पळयनासतना कांय ऑब्जेक्शन हें घालिना कोणाचें एलिगेशन तें पळया कितें केलां तें तेणी. पूण हांव म्हणटा तुमच्या आंगान जर भंय ना चोरी ना पळोवनी न्ही लोकांक कित्याक तो बंद केलो तुमी. म्हणजे तुमी ह्या करप्शनान कृष्णकांता बरोबर जे बसलेली बॉडी आसा ही आसा हें सिद्ध जाता. जर करप्शनान नासले जाल्यार लोकांक ते फेस करतले आसले आनी अशें लोकांक ग्रामसभा सोडून पळचें नासले. जेन्ना लायसन इश्यू करता न्ही सरपंचाची ड्युटी आसता, सेक्रेटरीची ड्युटी आसता जावं तेची रुलींग बॉडी आसा तेची ड्युटी आसता. लायसन दिता आसतना प्रॉपर थंय वचोन त्या सायटीर इन्स्पेक्शन करप आसता. इन्स्पेक्शन काडलें तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन काडलें पूण इन्स्पेक्शन काडच्या पयलीं आदले दीस ते लायसन्स फी घेता पंचायत अकावंटार. म्हाका सांग हय ते सारकें तूं पयली लायसन्स फी कशी घेता आनी मागीर तूं इन्स्पेक्शन दुसरे दीस कशें करता. हय ते एकूच न्ही इन्स्पेक्शन हो तेंचो वॉर्ड मेंबर तराम रेडकर तेका आदले दीस मिटींग नोटीस दिता हेची इन्स्पेक्शन नोटीस दिता आनी सकाळीं आपयता सायटीर. अरे इतली घाई कित्याक इन्स्पेक्शनाक एक 3 दिसाची दी 2 दिसाची ताका टायम दी. तेची आवय बरी नासली तो पावोंक ना थंय इन्स्पेक्शनाक. म्हणजे ते आतां भासोवंक सोदता कितें हें लायसन आमी दिलें म्हणून आमी आसा ना म्हणना पूण तुवें प्रॉपर चॅनलांसून तेचें इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें. थंय तूं इन्स्पेक्शनाक गेला तेन्ना थंय हिल आसा कितें थंय दर्यो आसा रिवर आसा शेत आसा कितें तें पळोवपाचें काम कोणाचें आसलें. पयर ती एक बायट दिता एक सरपंच रोशनी सावयकर थंय खंय ते तेच्या भाशेन सांगता ती गज आसले म्हणजे कितें गज म्हणजे कितें म्हाका दिसता तें सांगपाक गेल्यार ते झाडां आसलीं अशें सांगपाक सोदतालीं पूण ती गज आसली कसली. जर ते झाडां आसलीं तुज्या नजरेक पडला जाल्यार तेन्ना तुवें सांगूंक जाय आसलें हांगा झाडां आसा तेचे हिल कटिंगाचें तुवें परमिशन ट्री कटिंगाचें परमिशन घेतलां कितें ना तें घेतला जाल्यार तूं आपणाक पयलीं तें प्रोड्यूस कर. ते सगळें चॅक करूं ना आनी हेंच्यांनी परमिशन दिवन काडलें. जर तुका ते सारके सायडीर दिसोंक नाल्यार तुवें परमिशन लायसन इश्यू कशें केलें. जर इलिगेलिटी जाल्या न्ही जाल्यार तेचेर एक्शन जावपाक जाय.
आमचो दत्ताराम रेडकर पंच मेंबर हेणे वारंवार सांगलेलें आसा जर तुमकां दिसता इलिगॅलिटी जाल्या जाल्यार ते एक्शन घेया म्हणून. हो सगळो एकंदर प्रकार आयज आमी ग्रामसभेक आयले आनी ग्रामस्थांचे खूब इश्यू आसले. ग्रामस्थांनी तांकां आन्सर केली सरपंचाक आनी ते सगळे रुलींग बॉडी थंय बसलेली वीज सेक्रेटरी जाल्यार सरपंचा कडेन आन्सर करपाक जालें ना. तुमीय पळयले त्या प्रोजेक्टा बद्दल एका कितलेच क्वेश्चन विचारले जाल्यार ती आन्सर करिना. हांगासर तो जो कोण कृष्णकांत म्हणून पंच मेंबर आहा तो चोडणकर तो ब्रायब केसीक आसा. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान हेजे जे हें घातलेलें तेणी बेल घातले थंय रिजेक्ट जाली. हायकोर्टाक गेलो हायकोर्टाक तेजे कंडिशनल बेल दिलें ताका. तेचो व्हायरल हांगा खूब कडेन व्हिडिओ जातात. आमी दाखयले की तेतून तो क्लियर म्हणटा की ते जो कोणा कडेन कन्वर्सेशन करता तो बिल्डराच्या कोणा कडेन मनशा कडेन की इंस्पेक्शन मांगता तो करेगा रे नहीं तो नहीं करेगा रे हे सगळे क्लियर आहा. पैसे मागता ते क्लियर आहा. हमारा पहिले करना पडेगा आणि तू कभी आता म्हणजे इतली घाई कित्याक. तो सांगता फाल्यां येता म्हणून मेळटा तुका कोण तो आणि हो म्हणटा अभी आओ हमारा पहिले करना. आयज इतले लोक सगळे भरलेले तिका आन्सर करूंक जायनाशिल्लें आनी ती जस्ट विदाउट इवन आस्किंग द पीपल शी जस्ट left and went. It was a disrespect to people, it was a disrespect to villagers and disrespect to everybody. So ज्या प्रमाणे आता संदीपान सांगल्या प्रमाणे तांकां ही पंचायत रन करूंक जायना. दे हॅव मेस्ड अप दीस पंचायत. हो काय बरो प्रोजेक्ट सगळ्या गोवान ना तसो आमी आमच्या MLA आनी टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे कडच्यान करून घेता. त्या प्रोजेक्टाचे दुर्दैव पळया तुमी. नोबडी इज इंटरेस्टेड, नोबडी नोज एनीथींग. सो हांव रिक्वेस्ट करता टू द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज की हे अशें चल्ले ते आयज तिणें जें केलें तें बरें. शी हॅज लॉस्ट हर कॉन्फिडन्स विथ द पीपल अँड शी शूड बी कंपेल्ड टू रिझायन अँड स्टेप डावन फ्रॉम अ चेअर. भारत सिकल कन्स्ट्रक्शन प्रोग्रेस केलें आख्खो दोंगर कवर करून जालो. 1.5 वर्स जालें इन्स्पेक्शन केलां. ही फॉलो अप पासून करिना आनी दुसऱ्याच्या वार्डान भोंवता. हो सरपंचाचो वॉर्ड देखून ते जाणो आनी ताका विचारतली म्हूण देखून ते पवडे किटला दुसरी सरपंच आदली ती किटलीची आख्खे किटला कवर जाला. ते आमी विचारतली म्हूण पवडी दोंगर सगळे कवर केले किटला. कन्स्ट्रक्शन कितली चलता आमकां आन्सर जाय ते आन्सर दिवचे आमकां ती जाणून आमी विचारतली म्हूण आनी आन्सर दिवचे पडटले म्हूण पवडी. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Sanika Nagwekar for Goa 365. A bike was destroyed in a fire at a petrol pump in Harmal on Sunday afternoon around 12 p.m. The blaze is believed to have been sparked by a short circuit or electrical issue near the bike's battery. Prompt action from pump attendants and local residents helped extinguish the flames, preventing a potential disaster. Let's hear directly from the eyewitnesses who were at the scene. माझे नाव कांचन पांडुरंग राऊळ. म्हाका सांगा कितें इन्सिडेंट घडले कितें जालें बुलेट इल्ली तेका घातले पयले तिने जीपे मारले आणि जीपे चलना म्हणून तिने परत कार्ड मारले आणि तेका म्हाका सकलसून प्लगा कडसून काय झालं खबर ना थंयसून तेका चटको बसलो वाटतं. कार्ड भायर पडले स्लीप आणि तो पळालो हयसून गाडी थंय चिरेन पळालो तो आणि बुलेट पेटली.
पेट्रोल पंपार काय डॅमेज नाही नाही पेट्रोल पंपवर काय डॅमेज नाही. तुझ्यावर कोण असलो आणि आणि माझ्याबरोबर राजाराम असलो आणि सगळे असले म्हणजे आम्ही सगळे असलो. तुम्ही दोघं जणांनी एक्सटिंग्विश केला बुलेट फुल कापार बुलेट फुल कावर नंबर दिसना ठीक आहे 12 इंडियन लोकल होता त्याबरोबर धाकटो भुरगो असलो भियान पळालो शॉर्ट सर्किट बिन जाऊ शकता अशें म्हणून बॅटरीकडे काय झालं सकल पेटल्या आपल्याला गाडी बंद असली गाडी बंद झाली कैसे क्या होता है मैं शॉप में वर्क कर रहा था जब इधर से आग लग रहा था धुआं आ रहे थे आते समय मैं भाग के आने के टाइम ये गाड़ी के ऊपर आग लगे तो मैं हमारा क्या बोलते हैं कुछ रिस्क लेके हम जाके उसको बुझाए. गाड़ी ओढ़ के ले गए होता हाँ बाद में हम जो होने के बाद हम गाड़ी खींच के बाहर लेके गए. नहीं तो बड़ा इन्सिडेंट हो जाता. पेट्रोल घालून झाले सगळे झाले नॉर्मल पेट्रोल घातले पेमेंट घेतलो पेमेंट म्हणजे कार्डान घेतलो कार्ड मशीन असून आणि त्यांनी जेव्हा तर गाडी स्टार्ट मारली स्विच ऑन केलो तेव्हा तर बॅटरी शॉर्ट झाली आणि आग लागली. आग लागता आणि आमच्या भुरग्यांनी फायर एक्सटिंग्विशन असले ते फोडले सगळी पालयली तेतून आमकां ह्या राजेश भावान मदत केली. तो येऊन मागीर आपल्या शॉपार वचून धांवन येयलो फायर एक्सटिंग्विशन घेवन तेणी मदत केली मागीर ती बुलेट तेणी ओडून सायटी गेली. तेचे खूब उपकार आमकां की तेणी आमकां इतकी मदत केली. Sandeep Kamulkar, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. The cyclonic storm Asna, which has been making headlines and is currently located in the northwest Arabian Sea, has been moving west-southwest at a speed of 13 kilometers per hour. As of this morning, it is situated approximately 670 kilometers west of Gujarat. The storm is expected to gradually weaken, becoming a deep depression by this evening and further diminishing to a depression by tomorrow morning. Meanwhile, the depression over South Odisha and adjoining regions of Andhra Pradesh and Chhattisgarh has been progressing west-northwest at a speed of 20 km per hour. It remains near Chhattisgarh and is projected to continue this movement, weakening into a well-marked low-pressure area within the next 24 hours. In Goa, the southwest monsoon has been active with light to moderate rainfall occurring at most places. The state has seen varied rainfall intensity over the past 24 hours, with areas like Kepe and Mormugao recording up to 50 millimeters of rain. Looking ahead, the weather forecast for Goa indicates that light to moderate rainfall will continue over the next few days. Heavy rainfall with gusty winds reaching up to 50 km per hour is possible at isolated places in both North and South Goa. Local authorities are advising residents to stay prepared for potential disruptions, including possible flooding and traffic congestion. Fishermen along the Maharashtra-Goa coast are advised to avoid venturing out due to squally weather conditions. Winds may reach speeds of 35 to 45 km per hour, gusting to 55 km per hour. Conditions are expected to remain challenging, particularly around the Gujarat and Goa coasts. Cyclonic system weakens near Gujarat. Yellow alert issued until September 5th. Gusty winds and isolated rains likely over Goa. Maximum and minimum temperatures for Monday 30 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Fishermen advised against venturing out to sea. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.